An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don. Lamta utukalo tile 5 kunnafoni gafew ko cogo di? Ayiwa Fanta Tumbuta an b'a daminɛ ni le triomphe du Mali ye ale kumanen bɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana ni Faransi cɛ bi gɛlɛyaba kɔni bɛ o kɛn bɛ sababu ye fo ka na ni samasamaninw ni siranɲɛw kɔni ye min ye Faransikaw ye ka sira hakɛ la f'u bɛ ka don wuyafɔ kɔni na k'an ka jamana kɔni sɛgɛrɛ le triomphe olu kɔni kuman bɛ o ko ka nin waati na. Mali Tribune ale fana kumanen bɛ ɲɛba fɔlɔ a bɛ kumanen fɛn min kan o de ye kɛlɛkɛ maa minnu ma murutulen kɔrɔ maa 26 bɔ ɲɔgɔngo o fɛɛrɛw de bɛna sigi sen kan olu bɛ se ka don anw ka finitigiya baaraw la cogo min na. Mali Tribune o sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔw ka ɲɛba fɔlɔ kɔnɔna na. Le Pays kumanen bɛ politikima ba dɔ kan n'o bɛ tali kɛ Modibo Sidibe Kɔnɛ na ko a bɛ cogo min na n'a ma a cogo dɔ a ka wari kɔni laban na taa galama kɔni fɛ ka kɛɲɛ min bi tali kɛ jɛɲɔgɔnya baaraw ani tigɛdiɲɔgɔnya baaraw mu n'olu bɛ senna nin waati na u bolo la. Le Pays kuma bɛ o ko ka u ka ɲɛba fɔlɔ kan n'o bɔra ye le fondement ale kumanen bɛ UNTM ale ma ɲɛma ka kɛ ni UNTM ye lettre min kɔni ci n'o bɛ bataki kɔni kofɔ ministre somɔ min ɲɛsin bɛ forobaca koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔliw kɔni mɔ k'a jira k'a fɔ ko min bɛ taabolo min bɛ furancɛ fanga maaw bolo n'u bɛ ka maa dɔw ta k'o don nin waati na fonction publique baaraw kɔnɔna ka sɔrɔ a bɛ ka taa taabolo min fɛ sirajalen tɛ k'u bɛ kalo kelen d'u ma u ka o baaraw kɔni jɔ joona joona. Le panier sport olu kumanen bɛ fɛn min ka don kibaru kɔnɔna na o de ye coupe corbeau UNTM ye a bila kun ye fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ sigiɲɔgɔnya ɲuman o se ka sabati cogo min na olu kɛn bɛ k'u sɔnni sigi o ko kɔni kan. Le point ale kumanen bɛ don kibaru sɛbɛn don a kuma bɛ fɛn min kan ale bi o bɛ tali kɛ UNTM olu kɛn bɛ ka laɲini cogo fasugu bɛɛ lajɛlen la gouvernement kɔni fɛ k'u kɛn bɛ ka sariya kura mun kɔni da maa mun bɛ ka don fonction publique baaraw kɔnɔna u ka a baaraw jɔ joona. Plume Libre ale kumanen bɛ kalafili nata kan jamanakuntigi kalafili nata o kɔni ko baara min bɛ ka sigi sen kan nin waati na maaba mun bɛ yen n'olu kan ka kɛ cɛbɔ ye ko fɛɛrɛw de bɛ ka sigi sen kan walasa ka waliw se olu mɔ olu sen bɛ se ka bɔ cogo min na kalafili nata baaraw la. Indicateur du renouveau ale donc barisaba min bɛ bɔ dongo do a kuma bɛ fɛn min kan o ye UNTM ale kɛn bɛ ka laɲini min kɛ gouvernement fɛ joona k'u bɛ ka maa mun ta ni ka don fonction publique la u y'a kɛ ni sariya bolo min ye u ka a bɔ a mɔ joona. Mali tile ale kumanen don kɛrɛnkɛrɛnyana ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ so ko mɔ n'a ɲɛmaa ye Birahima Kamina ye baaraw kɔni kundama bɛ waati min na n'o sisan 100 sara la k'a taara jɔ 113 la ko b'a jira k'a fɔ ko baaraw k'olu ni sababa bɛnna a kɛra nimisi wasa a da ye ni ala ma basi kɛ 10h15 11h30 min bɛ tali kɛ Moribo Sanogo ale ni Isu Tarawele Isu Karafati olu bɛna ni ŋana a walawalali kɛ aw bɛ se ka taa fan dɔ cogo min na Renouveau Télé ni Renouveau FM ni Faranga radio sanfɛ aw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na kunnafoni ko la Fanta Tumbuta. Lamza baara ɲɛna il faut merci beaucoup ko kanubagaw sɔgɔlen ka to anw na ani kunnafoni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye sanga ani wagati an bɛna Alexis bisimila sisan Alexis ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn min ma bi jumadonya in na an ka jɛ ka Alexis lamɛn. An ta kɔni kɛlen don ko ka so cilida dabi kunna samiyɛ nana ko caman sɔrɔ ye samiyɛ nana waliya cɛjugu caman sɔrɔ an na an ma se ka minnu bila o ye ni samiyɛ san nana kaban i b'a ye bɛɛ bi i ka wuluwulu ji bɔ ko o seri bɛɛ da kan ayiwa ni min ma ka wuluwulu ji seri bɛɛ da kan i b'a ye mɔgɔ yɛrɛ b'u ka ɲama kɛ woyo fɛ o ka taa
a bɛ taa min a bɛ taa dɔ de ka da la a bɛ taa fosse dɔ datugu wali a bɛ to siraba camancɛ la i mana sirabaw ye sisan a falen ji finman na wali ji mana woyo ka ban i b'a ye dugumana finnen don mɔɔw sen bɛ don a la mobiliw sen bɛ don a la o bolimafɛn minnu sen bɛ don a la olu bɛ taa don so kɔnɔ tuguni ayiwa an wulila an ma taa yɔrɔ jan ka tugu a nɔgɔ bɔra i ka so a taara i sigiɲɔgɔn fɛ yen i ma foyi kɛ o ye fo mɔgɔw ka ɲɛ wɛrɛ ɲini e mana bɔ cogo cogo ni e y'i ta bɔ ne ye n ta bɔ ka a bɔn woyo bɛɛ da kan ayiwa a tɛ taa yɔrɔ jan ni e ta taara ne fɛ yen ne tɛna taa e fɛ yen wali lasinɛ tɛna taa e fɛ yen ayiwa fo an ka sigi ja ɲɔgɔn bolo fo an ka lajɛ ka fura ɲini ka ɲamanw cɛ ani ka mobiliw wele minnu bɛ wuluwulu ji sama a kana kɛ dɔrɔn ni san nana bɛɛ k'i ta bɔ ka sigiɲɔgɔn degun n'a ye ne ma sɔn min ma o y'o ye. nin tun ye Alexis ka hakilinaw ye sɔgɔmada in na a ma sɔn waleya min ma a ma sɔn tagabolo min ma an ka sigidaw kɔnɔna la alamisa nin tun ye o ye an bɛ Alexis fo ka kɛɲɛ ni a ka yetaw ye don o don an bɛ taga ɲɛfɛ an ka don ma welelen an bɛ na ale bisimila ni wagati kofɔlen na an y'a fɔ ɲɛna ta ko filanan bakurubaw la k'a fɔ an ka bi ma welelen o ye Adama Ben Jara ye Ben le cerveau ka bɔ jɛkulu kɔnɔna la ni o ye yɛrɛwolo debout sur les remparts olu minnu bɛ ka laɲini kɛ ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko yalima laɲini kun ye jumɛn ye u bɛna wuli ka jɔ yɛrɛ kɛ nin jumadonya in na ɲininkaliw caman bɛ yen nɔ Isa Kabasigi bɛ minnu kɛ Adama Ben Jara la an ka jɛ an k'u ka lasew la. Adama Ben Jara i ni sɔgɔma. Amba ni sɔgɔma Isa Kaba. Hakilila jiginna e yɛrɛwolo debout sur les remparts o kumalasela dɔ ye. Kosɛbɛ n y'a ɲɛmaa ye commandant en chef. Commandant en chef Adama Ben ko kura dɔ bɛ sen na ko opération bonnet bleu jumadonya in na d'abord munna opération bonnet bleu. Isa Kaba k'i fo ka renouveau lamɛnbaa bɛɛ fo jamana kɔnɔ jamana kɔ kan n'a baarakɛla bɛɛ ni wagati in na. O y'i laminɛ. K'a fɔ casque bleu maaw comme olu dɛsɛra ka jamana lakana sanji 9. Anw y'a laɲini maa min bɛ bɔnɛ dɔn surtout an ka jamana kɔnɔ. Abdul Karim Kamaradi Kabara ale y'i tɔgɔ da cɛba dɔ la. N'o ye Amical Kabara ye. Donc o tun bɛ bɔnɛ don ko le bonnet de la contestation ko ni ko kɛra min ma taa ŋuna fan fɛ. I ka bɔ k'i ka dusuma kɛɲɛ jira ka kɛɲɛ ni o waleya cɛjugu in ye. Donc o de y'a to an ko an ka bonnet bleu ta. Pour que ka casque bleu ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hakilina nana ni siratigɛ de fɛ. K'u gɛn mun na? K'u gɛn ka d'a kan ni dusukundimi bɛ maa min na alcool ni bétadine t'o furakɛ dɛ. Anw mago bɛ cardiologue la MINUSMA ye infirmier de ye. Olu bɛ se ka telekun furakɛ nka u tɛ se ka dusukundimi furakɛ. Anw ka gɛlɛya ye bi terrorisme ye MINUSMA ko olu ka mandat la u mana terrorisme kɛlɛ la. Anw ka gɛlɛya bi ka se ka population civile lakana o ye MINUSMA yɛrɛ ka résolution ye k'u bɛ population civile lakana. Tɛmɛnen kɔ ko ka se ka Mali dɛmɛ Mali ka mara ka bolo a ka dugukolo bɛɛ kan. Fana tɛmɛnen kɔ ko bɛn ni basigi ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min u bɛ Mali kɔkɔrɔ don ka tɛmɛ o siratigɛ fɛ ni laɲini kumaba 3 de kɛra MINUSMA ka mission yɛrɛ résolution kun ye u nana k'o mina a 3 si ma sabati. Fɔlɔ u bɛna don min a b'a sɔrɔ 25 avril 2013 Malien min fagalen don Malien 5000 Baɲango. Bi an bɛ k'a ɲini 16,000 ka se 20,000 ma an bɛ k'a ɲini o kɔnɔ. Olu yɛrɛ nana ka kunnafonidi siraw dilan ka tila ka diyagoya k'a don mɔgɔw kun na ko sida sa bɛ Mali kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ i b'a fɔ siya dɔ ni siya dɔ bɛ ɲɔgɔn na n'i y'olu ka kunnafonidi sira ninnu lamɛn k'u ka rapportw lamɛn tuma bɛɛ u b'a sama ka na filanin dɔ kɔnɔ suraka ni bamanan ainsi de suite i b'o kibaruya jugu sugu mɛn. O tɛmɛnen kɔ bi jɔrɔna ko ba min bɛ an na bamananw ko fiɲɛ min ma kolon to o tɛ kolonkalan to i tɛ se ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a k'u la. Anw ye a laɲini bi
faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ don sira kelen pe min tora faransi bolo o de kɛra MINUSMA ye bi ka ɲɛsin anw ka jamana ma o de y'a to rapport minnu bɛ ka bɔ n'an tulo b'u la ni jugu y'anw faga u bɛ bɔ k'o kibaruya jugu lase nka ni anw ye walejugu kɛbaaw fa u b'a fɔ ko siya dɔ maaw fara a essayer k'a jira ko an ka armée bɛ dansagow la k'u tɛ ka jo sariyaw ni diɲɛ adamadenya sariyaw yɛrɛ labato u bɛ bɔ k'o rapports kɛ o laɲiniba jumɛn b'o rapport in kɔfɛ laɲini belebeleba fila fɔlɔ ka se ka an ka surasi ɲɛmɔgɔ ninnu ka se k'olu don bɛrɛ lɔ ni ye kiriko b'a ɲɛkɔrɔ n'a bɛ fɔ ko CPI Cour pénale internationale min y'an ka chef d'état-major général des armées ministre de la défense chef suprême des armées ka se ka ba saba ka se ka olu ka tigɛkɔni ɲɛsin olu ma o fana tɛmɛnen kɔ o b'anw ka surasiw galabu faga aw bɛɛ y'a ye mura kɔfɛ tellement u ye mura kuma caya k'a kuma caya o tɛmɛnen kɔ hali an ka surasiw yɛrɛ bɛ ka siran u bɛna baara jumɛn kɛ u bɛ ka ngara don an ka wolomasiri tabaw sen na bi ka kɛɲɛ n'u bɛ ka baaraba min kɛ an ɲɛsin bɛ kɛlɛ min ma n'an ko terrorisme bi fɔ kɛlɛkɛminɛn ka sɔrɔ i bolo surtout sanfɛ pankuru kɛlɛkɛminɛn min bɛ se ka mugujugu fili yɔrɔ jan fɛ et puis baara la a bɛ se ka se kɛnɛ kan ka se ka attaque ninnu k'u riposter ni u bɛ ka rapport minnu bɔ ni rapport bɛ se ka woro embargo sur des armements de guerre ka ɲɛsin o ma n'o ye pankuru n'o ye ka Mali bali kumaniya olu sanni ma n'i y'o baara bɛɛ lajɛlen na sira kelen min bɛ bi kɛnɛmajugu bolo n'an ye faransi gɛn barikani ni takuba kɔnɔ nka u bɛ MINUSMA kɔnɔ MINUSMA poste stratégique bɛɛ occupelen don bi soit français fɛ soit faransi bɛ jamana minnu manipuler o jamanaw fɛ donc donda kelen pe min tora an bolo jamana 84 o de bɛ MINUSMA kɔnɔ nka jamana 4 dɔrɔn de b'a la min tɛ bi faransi ka mara kɔnɔ walima teriya sira hali n'a tɛ faransi ka mara kɔnɔ ko teriya sira ba t'a ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ donc o de y'a to nin bɛɛ jɔrɔna kow o y'a to bi an ko an bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ pour que Mali kana bali ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ o ŋaniya kɔsɔn an ko bi MINUSMA ka an ka jamana to an ye pour que ka bɔ kuma la MINUSMA mɔgɔw finitigilaka 15,000 anw yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka se u jabala la n'o ka quartier général ye ka taa bataki d'u ma k'u ka an ka jamana to an ye ka fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya kunbɛnni don cɛ n'o ye 22 septembre ye an bɛna bɔ bi juma 5 août à 14h par la culture la k'o de fɔ k'o bɔgɔla dɔn an bɛ maliden bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ an k'a yira ko an ye min yira faransi la k'o tun y'an fari fan dɔ ye ko wa an bɛ se ka dɔwɛrɛ yira tuguni min ka bon ni nin bɛɛ parce que bamananw ko nbiliba bɔ don tɔma fari min da ko se de t'a ye. O tuma Fugula in ye jagoya ye wa walasa i ka se ka s'a kɛnɛ kan wa. ani Fugula in yɛrɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ parce que a bɛ harmonie don kow la o bɛ diya an ye kosɛbɛ. ayiwa. donc o kama u ka maa 15,000 min bɛ yan ko faransi de tun b'olu lakana. ko nka ko bi ko olu ye Mali ye faransi gɛnni min kɛ ko u y'a laɲini Mali armée yɛrɛ fɛ k'o ka se ko k'olu lakana. bi Mali y'o engagement ta u ka mandat renouvellement na bi Mali surasiw de bɛ ka nka MINUSMA lakana MINUSMA ɲɛmɔgɔw ko an ma olu min nana ka population civile lakana olu dogolen bɛ cɛncɛn bɔrɔ kɔfɛ anw jɔlen bɛ kɛnɛjalan kan bi tuguni anw ka surasiw de bɛ k'olu lakana yanni k'o kɛ ka ko homme minnu kɛ ka MINUSMA lakana bɛɛ ko bi gɛrɛntɛ min bɛ Mali armée kan ko effectif ko de don o tun ka kɛ ka malidenw lakana MINUSMA ka taa kelen komi k'olu lasigi an kɛlen ka bataki d'u ma o kɔfɛ ni bi cɛ u ye sifin jɛkulu dɔw wele u ye 52,000,000 d'olu ma olu k'u dɛmɛ ka communiquer olu bɔlen yɛrɛ ye kuma daminɛ ko MINUSMA ye bɔn dɔ dilan Bandiagara ko ka bɔn dɔ dilan Bakasi an ɲɛ b'o kibaruyaw la nka an bɛna bɔ n'a bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni parce que nin fɛn ninnu bɛɛ an y'a ɲɛɲini k'an tigɛ sigi a kisɛ kan mɔgɔ dɔw bɛ maliden dɔw bɛ baara la MINUSMA kɔnɔ olu ko anw ma k'u ka fɔ MINUSMA nali ɲɛ o tun bɛ kan ka balo jamana in kɔnɔ MINUSMA nalen don o don kunun ka fisa ni bi ye olu pɛrɛnnen don ka contribuer pour que an bɛ nin wuli ka jɔ min na MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa olu dalen don a la k'u bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ ka nin fɔ an ye a tigi ko an ma k'a ka sara ye 1,800,000 francs ko de y'ale ka sara ye MINUSMA kɔnɔ a tilala ka 20,000 darasi wari Mali wari CFA wari
wa mugan ta ka di an ma an ka sini bɔli la k'an k'o kɛ ji sɔngɔ ni fugula sɔngɔ ye. Ayiwa alama aw bɛna taa ni kuma ninnu kungun n'a ɲɛɲɛ fɔ bi jumadonya in na nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati an b'i fo ka yɛrɛ wolo maaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Ne de b'aw fo Isa Kaba. Merci beaucoup. Isa Kaba ye kumaso la sɔrɔ an bɛna bisimila Kaba ni sɔgɔma. An b'a Fanta Tomata an bɛ foli d'i ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan jumadonyaw fɛ an bɛ dugawu don kɛ jamana ye Ala ka jamana basigi an ka maakɔrɔ olu minnu ye dugawu donnabaw ye Ala ka u mɛn an kɔrɔ o haminako nɔgɔya o haminako fanba ye anw minnu ye denmisɛnninlakaw ye an ka se ka olu ye jamana ta k'a jɔ cogo min an ka se k'a kɛ ten Ala k'u haminako nɔgɔya Ala k'u ta fanga di an yɛrɛ fana ma karamɔgɔ olu minnu fana ye dugawu donnabaw ye olu minnu bɛ sarakaw bɔ jamana ye karamɔgɔbaw ani karamɔgɔ dubaw an bɛ foli du bɛɛ lajɛlen ma ko halisa Ala k'u ka du u kafolen to Ala kana u fara karamɔgɔ duba fɛn fɛn an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguba minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ lakodɔnnen ni karamɔgɔ dubaya ye an bɛ dugawu don u karamɔgɔ du bɛɛ lajɛlen ye Ala ka u bɛɛ mɛn an kɔrɔ ka karamɔgɔbaw du ninnu bɛ maa minnu bolo an bɛ dugawu don ye Ala ka hakili ɲuman d'u ma halisa u ka se ka mɔgɔw ladon ni olu tɛ yen don min i n'a fɔ u faw y'a kɛ cogo min o don o k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ golo ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'o dugawu don ka dugawu don an ka jamana maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye maakɔrɔ fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu don ye k'u ka dugawu don jamana ye jumadonya in na. Siga tɛ Ala n'Ala sɔnna ma dugawu bɛ kɛ wa an dalen b'a la an bɛ Ala wele a ka dugawu ni kɛta bɛɛ lajɛlen minɛ Isa Kaba an ŋaniya ɲuman bɛ ka taga maaw fɛnɛ yɔrɔ maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni banbaaciya wale kɔlɔlɔ yɛlɛla maa minnu na. Siga t'a la an b'o fɔ banbaganciya kɔlɔlɔ kabi san 2012 yanni ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ ka sɔrɔ kɛ ko ninnu kun daminɛna kabi san 2011 kabi san 2010 yɛrɛ otage minɛnmisɛnninw daminɛna mɔgɔw ye minɛnw pɛridi an bɛ dugawu don mɔgɔ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ni kɛwale in senfɛ Ala ka lahara sɔn suma u bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ kɛ ko daminɛna mɔgɔw kun y'a filɛ min ye an tilala ka n'a dɔn o tɛ ni maa ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye diinɛ ko tɛ foyi tɛ n'o tɛ n'i ye diɲɛ ta k'a jateminɛ diɲɛ kuru kara kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'olu tɛ foyi la u tɛ silamɛya la u tɛ kerecɛnya la o ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ kerecɛnya la walima u bɛ silamɛya la ni aw kun ma ɲɛsin o yɔrɔw si ma aw ma ɲɛsin o mɔgɔw si ma aw ma ɲɛsin o jamanaw si ma fo jamana min kɔnɔ dugu tɛ yen dugu ka dɔgɔ Mali kɔnɔ k'i t'a sɔrɔ misiri 4 misiri 5 bɛ dugu min kɔnɔ ni e ko ko e bɛ silamɛya kuma de la e bɛ tila ka taa misiri bɛ dugu min kɔnɔ hali n'o tigiw tɛ silamɛya olu b'a sira kan e bɛ taa ka taa bin olu kan wa silamɛya yɛrɛ ma den yɛrɛ ni faga ko fɔ fansi silamɛya ma muso faga fɔ kuranɛ fansi mais u mana don dugu kɔnɔ u bɛ mun kɛ u bɛ denyɛrɛninw faga u bɛ baganw faga u bɛ balow jeni silamɛya m'o fɔ fansi donc ni mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ tromper k'a fɔ ko diinɛ ko kuma don diinɛ ko kuma tɛ sɔrɔ ko de don k'a sɔrɔ o mana taa dugu ninnu kɔnɔ u bɛ mɔgɔw ka fɛn minnu balo ni bagan minnu ta ka taa n'o ye o de kama u bɛ bagan damadɔninw jeni walima ka digiɲɛ damadɔninw jeni a ka kɛ i b'a fɔ k'a fɔ k'u taara ka digiɲɛ to k'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔw ka fɛnw vider de zone de don. Halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali lakanda ka maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni n'a bolofɛn lakanda an bɛ don an ka bi walawalali kɔnɔna la sɔgɔmaden na kuma sen o de bɛ tali kɛ rencontre bilatérale la Isa Kaba a bɛ na kɔrɔfɔ ye. Bisimila. Nisɔndiyalen kuma o kuma ni an nana kumaso in kɔnɔ zango jumadonyaw fɛ nisɔndiyalen bɛ da o la kosɛbɛ an bɛ Lamisa fo ale min n'a nana fara an ka sɔrɔ Lamisa i ni sɔgɔma o diyara ye i yɛrɛ ni sɔgɔma basi la ko Zigena a ma tinɛfɔkan fɔ a ma ganakan fɔ donc Lamisa ko kow ma ɲi sɔgɔmada in na Isa Kaba an bɛ don an ka bi kumasen kɔnɔna la yalima rencontre bilatérale ye rencontre fasugu jumɛn o bɛ tali kɛ kunbɛn ka kunbɛn min n'a bɛ tɛmɛ jɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman jɛkulu 2 o bɛ se ka kɛ jamana 2 ye o bɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔ 2 ye o bɛ se ka kɛ hali gun 2 ye ni a bɛ wele ko continent olu mana jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ kunkan ko min n'a bɛ tali kɛ u bɛɛ lajɛlen ka taga ɲɛ walima u kunkan ko dɔ kan en général a fɔ ma ko rencontre bilatérale a bɛ i n'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ni Mali ni Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ k'u ka hakilina falen kɛ ko dɔ kan a bɛ se ka wele ko rencontre bilatérale mais ka fara jamanaw ni jamanaw kan hali jamana yɛrɛ fana ni a ko kɛ ɲɔgɔn dɔw olu bɛ se ka rencontre bilatérale kɛ jamana ni a ka
jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw jamana ni olu bɛ se ka rencontre bilatérale kɛ donc rencontre bilatérale ye kunbɛn min n'a bɛ tali kɛ fan fila kan ni a tɛmɛna fila kan a tɛ wele ko bilatéral bilen o bɛ se ka wele ko tripartite. D'accord. Donc tɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ la tubabukan na n'i y'a mɛn ko bilatéral o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an fan fila ni ɲɔgɔn cɛ an k'an sigi ka kuma ko dɔ kun kan donc o de ye rencontre bilatérale ye. Cɛkala an ye faamuyali kɛ a kɔrɔ kan yalima o kunbɛn a bɛ jumɛn de ko fɔ kun jumɛn la an ye nin kumasen suganti sɔgɔmada in na. An ye nin kumasen ta ka kɛ ni yɔrɔ dɔgɔkun daminɛ na an y'a fɔ n ko baara dɔ bɛ sen na baara min n'a bɛ wele ko réunion de niveau décisionnel ni a tun bɛ tali kɛ maa o maa ni olu sen bɛ bɛnkan sɛbɛn n y'a fi ɲɛna n ko bɛnkan sɛbɛn bɔra fan 4 na k'a kɛ fan 5 ye fan fɔlɔ o bɛ tali kɛ Mali gouvernement kan fan 2nan o bɛ tali kɛ SEMA fan 3nan o bɛ tali kɛ plateforme fan 4nan o bɛ tali kɛ cɛfɔbagaw n'a bɛ fɔ o ma ko médiation nka n y'a f'i ɲɛna n ko 5nan farala kan min n'a bɛ wele ko inclusivité mɔgɔw minnu m'u yɛrɛ ye nin si kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko inclusivité olu bɛɛ lajɛlen baara dɔ daminɛ kabi ntɛnɛndon nka o baara kɛrɛfɛ Mali gouvernement ni SEMA i n'a fɔ olu de ye marifa ta a wagati ko ka jamana cɛfarin 2 ye k'olu ɲiyɔrɔ di olu ma ni o nana ni bɛnkan sɛbɛn Mali gouvernement ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila minnu ni olu ni SEMA fana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ rencontre bilatérale dɔ kunna Mali gouvernement ka cidenw ani SEMA ka cidenw a tun bɛ tali kɛ mun kan maa minnu ni o tun bɛ ka Mali gouvernement ye représenté o yɛrɛ ye ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ min ye an ka kɛlɛcɛw ka koɲa ma o maa ɲɛmaa dɔ ni o ye général de division Ibrahima Fane SEMA mɔgɔ olu kun représenté ni Atayi Ag Mohamed min ni an y'a sɔrɔ kumaso kɔnɔ yan nɔ o de la olu bɛɛ lajɛlen n'u ka ladilibagaw n'u ka cɛlafɔbagaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u tun bɛ ka kuma fɛn damadɔninw kan a fɔlɔ o bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ minnu ni olu ye kɛlɛcɛ kɔrɔw ye marifatigi kɔrɔw n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ banna e ka marifa bɛ bila u tɛ to n'u ka marifa ye ten to folofolo la kare kɔnɔ o kɛlɛcɛ olu lahalaya bɛna kɛ cogo di u bɛ don armée kɔnɔ cogo di minnu tɛ se ka don armée kɔnɔ olu ko bɛ kɛ cogo di a bɛ fɔ o ma ko répartition des quotas d'intégration des ex-combattants dans les corps constitués y compris les forces de défense et de sécurité o kɔrɔ ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛlɛcɛ kɔrɔ ye SEMA kɔnɔna la olu fɛɛrɛ bɛna kɛ olu ka se ka don forobaca la forobaca nasuguya bɛɛ hali finitigilakaw b'a la finitigilaka nasuguya bɛɛ surasiya gendarmeya polisiya finitigilaka fan o fan o de kama ni finitigilakaw bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ f'o ma ko force de défense et de sécurité o b'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn ye finitigilakaw ye mais n'a fɔra ko force armée et de défense polisiw ni douaniers sen tɛ o la donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko u bɛ don o la ani fana ni forobaca fonction publique u bɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ k'u don o la babu filanan tun bɛ tali kɛ jumɛn kan gestion du cas des hauts cadres civils et militaires du mouvement maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye jalatigibaw ye SEMA kɔnɔna la ka sɔrɔ o fana ni hiérarchie b'u fana fɛ yen nɔ dɔw bɛ olu kɛlen don k'olu bisigi k'olu kɛ colonel ye dɔw bɛ olu ye général ye ka fara o kan u ka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ minnu jate u ka cadrebaw ye minnu bɛ i b'a fɔ ko ministre ya jɔyɔrɔ minnu bɛ i b'a fɔ ko directeur ya jɔyɔrɔ olu fana ni ko bɛ kɛ cogo di olu mana na forobaca la olu bɛ bila hakɛ jumɛn na forobaca niveau jumɛn bɛ d'u ma hakilila miiri kan ka kɛ o fana kan sabanan fana ye min ye réforme minnu ni olu kuma bɛ sen na nin ye minnu ni olu ni révision constitutionnelle tɛ ɲɔgɔn ye sira la walima rédaction de la constitution tɛ ɲɔgɔn ye sira la olu baaraw bɛ kɛ cogo di donc kuma kɛra olu kan nka kuma fanba o ye tali kɛ kosɛbɛ an ye fɔlɔ min fɔ répartition des quotas d'intégration des ex-combattants dans les corps constitués y compris les forces de défense et de sécurité kuma fanba bolila o kan sɛbɛnfura bɔra sɛbɛnfura min ni SEMA mɔgɔw de y'a cari kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement ma officiellement gouvernement ma fɔ mais SEMA mɔgɔw de y'a cari an yɛrɛ y'a sɔrɔ SEMA mɔgɔ dɔ fɛ o document bɛ mun fɔ k'a fɔ ko gouvernement sɔnna k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛcɛ 200 ɲɔgɔn na SEMA tɔgɔ la k'a b'o ta o kɛlɛcɛ 200 600 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ minnu ni olu kun donna ka ban finitigilakaw ka hukumu kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko DDR
o kɔrɔ ye k'a fɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ ban gouvernement kan ka ɲinan san yɛrɛ kɔnɔ sema tɔgɔ la kɛlɛcɛ 250 ni kelen gouvernement kan k'o de ta ni recrutement bɛ kɛ ɲinan san kɔnɔ la kɛlɛcɛ 250 ani kelen gouvernement kan k'o ta k'o fara DDR mɔgɔ minnu donna sisan n'o ye 600 ɲɔgɔnna ye gouvernement kan k'o ta kɛlɛcɛw tɔgɔ la ka fara o kan ko gouvernement sɔnna ka fɔ ko min ye kɛlɛcɛ 2000 ani 600 ɲɔgɔnna ko ale bɛ olu ta san 2 kɔnɔna la san 2023 san 2024 o kɛlɛcɛ 2000 ani 600 olu bɛna don cogo di o kuma ɲɛfɔra a fɔra k'a fɔ ko minnu bɛ yen nɔ ni lujura tɛ olu la min tɛ u bali ka don surasiya la olu bɛ don surasiya la mais minnu bɛ yen nɔ walima a man di minnu ye ka don surasiya la kɛlɛcɛya ye ni janjo bannen kɔ fɛɛrɛ bɛ ɲini k'a lajɛ olu bɛ se ka don fonction publique fan jumɛn en fonction de diplôme hakɛ min fana b'i bolo discussion kɛra o fana kan sema mɔgɔw ɲuman na halisa k'u y'a ɲini gouvernement fɛ ni a ma ɲɛ ko b'o cogoya la ten tɔ ko olu ka jalatigibaw n'a bɛ f'olu ma ko officiers gouvernement tun ye min layidu ta ni o fɔ ko 100 sara la ko ka 10 fara o kan 10% d'augmentation parce que gouvernement tun ye proposition fɔlɔ de kɛ mais o proposition na k'u y'a laɲini ko 100 sara la ko ka 10 ɲɔgɔnna fara o kan walasa halisa olu ka jalatigibaw ka caya Mali armée kɔnɔ Mali force de défense et de sécurité o kɔrɔ ye k'a fɔ min bɛ ka ɲɛfɔ ni i bɔra marifatigi kɔrɔya la par exemple ni Lamusa donna sisan sema tɔgɔ la n'o y'a sɔrɔ sema mɔgɔw bɛ Lamusa wele ko colonel o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Lamusa mana na don Mali armée kɔnɔna la a bɛ na ni colonel Jala de ye Mali armée kɔnɔ oui a bɛ na ni colonel Jala de ye Mali armée kɔnɔ mais maintenant ɲininkali caman bɛ yen na an bɛ tila ka se olu ma ka fara o kan gouvernement fana ko ko nin ko bɛ cogo min tantɔ gouvernement ka cidenw ko nin ko bɛ cogo min tantɔ ko a décision bɛɛ bɛ se ka ta yɔrɔnin kelen k'u k'a to u ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min n'o bɛ kɛ sababu ye ka nin ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka hakili jagabɔ kɛ n'a bɛ f'o ma ko commission ad hoc o bɛ na jalatigi ko ninnu ɲɛfɔ o bɛ na kota min n'u y'o ɲini fana o bɛ n'o ko fana ɲɛnafɔ ani fana ni fonction publique don cogoya o fana déterminé parce que n'i y'a ta ka jateminɛ il faut que o bɛɛ ka ɲɛfɔ parce que mɔgɔw cɛ ten tɔ sans diplôme ka don fonction publique kɔnɔ o bɛna taa mun kɛ olu bɛɛ ye ɲininkali minnu bɛ yen donc gouvernement kɔni ye laɲini kɛ ko nin baara kɔfɛ ko il faut que u ka commission ad hoc de sigi min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen kuma kan ka bugunatigɛ communiqué dɔ kɔnɔ communiqué min ni sigi kɛlen don k'o ma kɔnɔ bi ka sɔrɔ k'an ye baara min f'i ɲɛna o baara kun kan ka cɛ bi jumadonya la an y'a fɔ ko tile 5 baara dɔ ka bɛ ntɛnɛn don donc o kan ka kuncɛ bi o kuncɛtɔ la communiqué final dɔ kan ka bɔ ni fɛn o fɛn ni aspect fɛn fɛn olu bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ o kɔnɔ fan ta tɔmɔ ta. D'accord, Lamusa, ɲininkali b'i bolo. Ayiwa Isa ne jateminɛ kɛ sisan i b'a ye k'a fɔ lafasajɛkulu min bɛ Mali baarakɛlaw tɔgɔ la olu bɔra sisan ni ka lɛtiri dɔ ci minisiri so ma min ɲɛsin bɛ forobacɛ kunkanko kibaruya ma o yalima o bɛ suma nin taabolo de kalan bɛ jumɛn de bon ani nin bɛ taa ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais nin kɛra balina ko ye i bɛ taa sɔrɔ INTM kun ma nin ko natɔ ye mais INTM tun bɛ ka min dénoncer o fana ye cas wɛrɛ ye cas min n'an y'o kuma fɔ yan nɔ n'o tun bɛ tali kɛ université mɔgɔ minnu ni olu yɔlɔ la n'u tun bɛ baara kɛ université la mais école maître tɛ école maître tɛ mɔgɔ minnu n'olu ye photocopie kɛlaw ye mɔgɔ minnu n'olu ye université conseil juridique olu n'o ɲaganaw olu dɔw kun yɔlɔ la ka don fonction publique kɔnɔ da karanga da dɔ fɛ INTM kun kan bɛ o de ma mais INTM ye min dénoncer o ɲɔgɔnna dɔ de ye nin fana ye ka sɔrɔ kɛ a b'a fɔ ni kulu marifatigi kɔrɔw ni fɛngɛw ko k'u ye marifa bila u bɛna kɛ super maliyɛnw ye parce que i ye kulu marifatigi kɔrɔ ye dɔrɔn alors que INTM bɛ ka min dénoncer i kɛra kulu marifatigi kɔrɔ i kɛra M5 mɔgɔ ye o kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que a wagati jalaki binna de ko M5 maa ɲɛmaaw de y'u ka denmisɛnnin caman k'olu nafa k'olu ladon forobaca la o sira in fɛ donc i kɛra M5 mɔgɔ ye o i kɛra SEMA mɔgɔ ye o ko maliden bɛɛ lajɛlen kan ka damakɛɲɛ ka taa fonction publique ɲɔgɔn dan kelen de kɛ walasa i ka don fonction publique la walasa i ka don surasiya la mais
INTM yo o min dénoncer o kelen ɲɔgɔnna dɔ de filɛ ka sɔrɔ kɛ ni mɔgɔ ninnu fɛnɛ minnu filɛ nin olu bɛna don karanga da wɛrɛ de fɛ fonction publique la min ni maliden tɔw ta tɛ kelen ye o de la INTM mɔgɔ yɛrɛ ko 10 péris au nom du Mali kura donc a bɛ tali kɛ o ko kelen in kan min dénoncera mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la INTM bolo kɔni kun ɲɛsinnen tɛ nin situation in ma mais nin situation in nana kana kɛ i b'a fɔ ko ni mɔgɔ min Benzema ye a bɛ kɛ i b'a fɔ ko INTM kan bɛ nin situation de ma ka sɔrɔ INTM kan tɛ nin situation mais a kan bɛ situation wɛrɛ ma mais a bɛ INTM bɛ ka min dénoncer a bɛ don hukumu kɔnɔ. Nin bɛ nin cogo in na an bɛ se k'an sigi ni fɛn jumɛn? An bɛ se k'an sigi ni min ye nin kɔni ye ko kɛlen de ye tantɔ min ni a bɛ gɛlɛya a ka se ka lasegin hali n'o y'a sɔrɔ kabi surɔ sɛbɛnfura in yɛlɛ bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ a kuma cayara kosɛbɛ ka sababu kɛ mɔgɔ caman fɛ nin ye damakɛɲɛbaliya ye injustice. mais e ko gouvernement ma laseli kɛ fɔlɔ. Gouvernement ma laseli kɛ mais tamasiyɛn bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko gouvernement tɛ se ka ban nin ma ka sababu kɛ n y'a f'i ɲɛna n ko accord tɛmɛsira dɔ de don accord min ni a kuma a bɛ ɲini ka na san kelen bɔ da kun tɛ ka se ka to a la. O yɔrɔ la o b'a jira k'a fɔ hakili jagabɔw kɔfɛ gouvernement fɛ yalima ni mesure minnu bɛ laɲini minnu bɛɛ lajɛlen kɛra sema fɛ tantɔ o bɛ na exécuter de wa. Non, ninnu bɛ tɛmɛ peut-être que quelques lignes près gouvernement bɛ se k'olu négocier mais ninnu kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ka na sigi a la fiyewu ni parce que kana ɲina k'a fɔ min kɛra au fait ko dɔ de kɛra a bɛ ɲini ka na san kelen bɔ da kuma to accord ko kuma la min ye transition ɲɛmɔgɔ ye o tun bɛ k'u tulo ci parce que o b'a dɔn ko accord ye tuguni ye mais sema mɔgɔw fana kun commencera k'u kan kɔrɔta ni a kuma ye ko kuma ko accord ko bɛ cogo di hakililajigin dun don sema mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ bi o nalen ni stabilité dɔ ye mais ni sema mɔgɔw bɔra gouvernement kɔnɔ ka don belligérance kɔnɔ kɛlɛ kɔnɔ o bɛ gɛlɛya wɛrɛw fara gɛlɛya wɛrɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya gouvernement fan fɛ o de kama sema mɔgɔ minnu bɛ hali gouvernement kɔnɔ tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ hali mɔgɔw yɛrɛ b'u plaigner u dɔw ka baara taabolo la mais u bɛ i b'a fɔ ko nungɔnɔ siw don maga tɛ se ka k'u la c'est pas parce que ko u ɲɛda ko Musa Agata yɛrɛ ɲɛda cɛɲumaniya ko don ou bien k'a fɔ ko Modu ɲɛda cɛɲumaniya ko don mais u donna hukumu min kɔnɔ maga tɛ se ka k'u la président tɛ se ka mag'u la premier ministre tɛ se ka mag'u la o de kama tuma dɔw la mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Musa Agata est un loup solitaire min y'a ja a b'o kɛ gouvernement kɔnɔ parce que a donna sira min fɛ maintenant olu b'o nungɔnɔsiya la n'i nana ka na ko dɔ kɛ ka o fɛngɛ olu man'u tigɛ k'o bin kɛrɛfɛ o ye gɛlɛya wɛrɛ falen gɛlɛya wɛrɛ kan cadre mɔgɔ ka gɛlɛya bɛ yen nɔ M5 mɔgɔ ka gɛlɛya kura bɛ yen nɔ n'i ye sema gɛlɛya fara o kan Faransi gɛlɛya fara o kan ka CEDEAO gɛlɛya fara o kan o ye gɛlɛya fara gɛlɛya kan gouvernement fana y'a koron jagoya ka se ka nin rencontre in kɛ joona joona rencontre min kɔnɔ sema mɔgɔw fana b'a dɔn ko ils sont en position de force u fana bɛ proposition girimanw kɛ gouvernement tɛ se ka ban minnu. mais Isa ni nin ko sabatira sa yalima bingali misɛnnin minnu bɛ ka kɛ kɛrɛfɛ caman bɛna bɔ a la walima o bɛ kɛ cogo di. Madala ni nin bɛ fɛn bɔ binganiw na ka sɔrɔ kɛ ni mɔgɔ min bɛ Gao Tombouctou Kidal ni mɔgɔ min bɛ a situation dɔ i b'a dɔn k'a fɔ ale kɛlɛcɛ hakɛ min fɔra nin ye n'a fɔra ko k'a fɔ zɛrɛ nin jɛ ka sema tɛ se k'o kɛlɛcɛ bɔ k'o ci dugu ma kɛlɛcɛ hakɛ min fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ k'o kɛlɛcɛ bɛ sema bolo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'o tɛ sema bolo mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'o tɛ plateforme bolo mais mun de bɛ kɛ ko ninnu ye kow ye ko minnu ni u dingɛ dunnen don a bɛ b'a ko ɲintin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko wo b'a la mais a bɛ san o cogoya la ni intégration ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ tila ka kɛ tuma dɔw la minnu kɛra ma ninnu t'a fɔ parce que an janto kuma la minnu kɛra mun bɛ kɛ fɔlɔ ni nin suguyaw kɛra n'a fɔra ko ka groupe armé ka mɔgɔ la don e lamisa b'i to Bamakɔ yan nɔ e fa ou bien e kɔrɔkɛ b'i ci ka taa Gao ou bien i bɛ taa Kidal mɔgɔw bɛ taa ko n bɛ taa recrutement la Gao e b'a dɔn i bɛ taa kun min na c'est pas parce que k'i bɛ taa ka t'i ka dossier don Gao i bɛ taa ka t'i confier groupe armé ninnu olu ɲɛmɔgɔ dɔw de la ka t'i ka dossier dɔw ma o de b'i don kɛ i b'a fɔ ko kuma min marifa taara Mali kama e tun ye marifa ta Mali kama i bɛ don armée la o de hukumu kɔnɔ comme un ancien combattant des groupes armés donc u bɛ kɛlɛcɛw tɔmɔtɔmɔ o cogoya gouvernement ye nin min fɔ tantɔ n'u ka kɛlɛcɛw bɔra k'a jɔ i b'a sɔrɔ Bamakɔkaw b'a la ni kɛlɛcɛw yɛrɛ kɛlɛcɛ olu ka kɛlɛcɛw yɛrɛ i t'a sɔrɔ e lamisa ni mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ Bamakɔ minnu bɔra Sikaso olu caman de bɔ yan nɔ ka taa Tombouctou ka taa Gao i bɛ mɔgɔ dɔ kibaruya ɲininka k'a bɛ Gao sisan k'a bɛ mun na k'a bɛ recrutement na o recrutement ye o de il faut que mɔgɔw k'a dɔn anw yɛrɛ minnu bɛ
sud la yan no on yɛrɛ de bɛ tila k'an ka denmisɛnninw bila tuguni ka taa ninnu ka aranw gonfler k'u jama caya donc u b'o don o lisi kɛ k'o envoyer mais i bɛ taa sɔrɔ o dɔw fana n'a condition jumɛn e Lamusa mana taa o groupe armé ɲɛmɔgɔ ni ne ye groupe armé ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se ka soit 1 million di ne ma ou e bɛ 500 000 di ne ma surɔfɛn donc ne bɛ tɔgɔ don an ka groupe armé fɛ ne bɛ tɔgɔ don FLN fɛ wala ne bɛ tɔgɔ don ISA groupe fɛ k'a fɔ ko an kun bɛ kɛlɛ la wagati min an ka kɛlɛcɛw tun ye Lajos ninnu ni Fanta Tombouctou ninnu de c'est ça le système. D'accord, Isa ka kuma kunje kuma wagati ale corona. Salon yɛrɛ kun jɔrɔlen don. Jɔrɔlen don. A y'a kɛlɛcɛ t'u bolo. Wa mais ka jalatigi baw fana ko a jate minnu ye kɛlɛcɛw yɛrɛ ye u b'o de k'u ka jalatigi baw ye mais tɔ minnu bɛ don lakuruya la olu caman olu. Wa mais ka jalatigi baw fana nafa caabolo la Isa surtout finitigiya cadre kɔnɔna na. A ko kɔni ma nɔgɔn dɛ. Jamana n'a taabolo dɔ kuma kɔni ye min ye jamana ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ zen janto ka kɛ parce que a caman kɛra tariku kɔnɔna la mais u tilala ka mɔgɔ minnu donna n'a fɔra ko paraw don min o fɛn o fɛn donna n'o ye ni mɔgɔ kelen olu kelen de kelen ka administration dɔn olu kelen de kelen ka sigaso dɔn ka fɛngɛw dɔn olu kelenw de tilala ka wuli tuguni ka bila jamana compte la jamana kelen kɔ k'u kalan ka ɲɛ ka bɔ dɔn ninnu kɔnɔna la ka taafan yiru la olu kelenw de tilala ka parce que n'i y'a ye kabi 90 ninnu i y'a da gali ninnu bi na mɔgɔ wɛrɛw wulila mais u bɛɛ tun ye o ɲɔgɔn ye bon ni hali don fonction publique la tuma dɔw la majɛw b'a baaraw la parce que mɔgɔ min ni a ma kalan min kɛ n'i y'a ta ka don a la ten tɔ ko parce que k'a intégré la a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni olu ye comptabilité kalan olu bɛ baara kɛ cogo donc o caman de bɛ fɔlɔ la an ka administration kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ci foyi t'u la mɔgɔ tɛ se ka mago la fɛnɛ ko parce que ko intégré don u bɛ wele ten de fonction publique la ko intégré mandiw don a ma nɔgɔn aw bɛ dan sigi sɔgɔmaden na jamu kana Isa ka wa wagati kɔni ale banna wagati banna an bɛ foli kɛ bakuruba ye ka tanti o k'a fɔ k'Ala ka nɔgɔya kɛ Aba n'a ka denbaya Yata Seye Kadija Bill Adam Sissogo an ka musokɔrɔba don maître Demba ka musokɔrɔba don an b'a fɔ ka Fabu Jara fɔ Adema la Buya Keita Segukaw fɛ Bamindaw ale n'a ka jelimuso Aminata Dambele ani Madu Jara an bɛ olu kɛ foliba ye Fanta Tombouctou i ka yamaruya kɔnɔ ka bɔ kuma la Ala ka tile yɛrɛ cɛ amina yarabi Ustaz Jabate i bɛ misiri jumɛn na bi ne kan ka seli kalaban bi ayiwa an bɛ foli ni tɔnin ta ka ɲɛsin an kanuba dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida yɛlɛma ɲɛma Abdou Kulubali an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an ma ɲina Musa Abdou Tugulakɔ faso media promoteur do an bɛ a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli lase masigi Yusu Ayidara mɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo Yusu a bɔra Makan an t'a fo an t'a fo yala sɔrɔ don jumɛn taa ni mɔgɔ ye ka bɛɛ lajɛlen wale wagati ale korona kosɛbɛ an bɛ Umar Darame ka foli kɛ ɲɛwulinikaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Awa Kabaya mais ne yɛrɛ den ka foli kɛ Ousmane Sagara a bɛ ministère de la défense la a n'a furumuso Wasa Benkali directeur kɔrɔ Alfuseni Sidibe ale bɛ affaire étrangère la Isa Kabakuluba yɛlɛli sisan projet ma nɔgɔn dɛ ayi an bɛ te ka mɔli ayi an bɛ te ka mɔli an b'an organiser k'a ka invité k'a ka accréditation ci am ni directeur ko k'an ka taa est-ce que Marwa c'est le conseiller spécial de son excellence Ablaye Diop. Mon grand frère n'est pas n'importe qui maintenant. Kanumaga bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an se kɛra kibaruya min ka di aw ma bi jumaw bɛ tali kɛ na an b'an ka dibila baarakɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ko baara ɲana an bɛna wuli k'an sigiyɔrɔ to e ma fifa minnu na o bolo aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛ